The Paroja are an agrarian tribe settled in the districts of Koraput, Nabrangpur, Malkangiri, Kalahandi and Raigada in southern Odisha. The community is also settled in Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Maharashtra. The word Paroja literally translates to mean people, the subjects or citizens of a region. The community is believed to have migrated to Odisha from Bastar. They speak Parji, which is a Gondi dialect, apart from Odia and Telugu. Paroja villages are located in the foothills close to perennial streams. Their croplands are situated on both hills and valleys. Like other small and marginal farmers, food security for the Paroja is a primary concern and a daily struggle. To cope with growing families and shrinking size of land holdings, many members of the community have recently migrated to West Bengal and Assam in search of livelihood. However, for the vast majority of Paroja who live in Odisha, life revolves around paddy cultivation. Rice is a staple of the Paroja diet. The labor-intensive nature of paddy cultivation, together with small land holdings, means that food security depends on a successful harvest. Since the Paroja cultivate open-pollinated varieties of rice, proper storage of the grain is doubly important. The harvested grain must feed the family for a year, and some of it must be saved to plant the next crop. A good yield may even allow for surplus grain to be stored for a longer period. To ensure food and seed security, the Paroja follow traditional methods of food preservation. You find these days refrigerator and various other modern gadgets using which various kinds of food items, vegetables are preserved for a reasonably longer time. But Parojas, much before the invention of these machineries, they were trying to preserve, again using their own indigenous method, different kinds of vegetables, mainly mushroom, potato. You also find ginger, cauliflower, and many other kinds of vegetables which they were preserving for a pretty long time using their own indigenous method and using organic materials. अन्य आदिवासी मानक भली परोजा माने सेमानक दैनन्दिन जीवन रे सेमान खाद्य शस्य को अति जतन भाव में सुरक्षा करथांती। खाद्य शस्य भितर धान मांडिया बिरी मुग मध्य संरक्षण सेमान करथांती। In order to preserve surplus food, it is first necessary to protect the standing crop from pests and insect attack. The seedlings are first grown in a nursery and then transplanted to the fields. Pest attack may occur both in the early stages of cultivation and post-transplantation. In both situations, the Paroja prefer the use of organic pesticides and pest control techniques. आमर जो परोजा कम्युनिटी अच्छा आम कोरापुट रे एमाने कौन करती ये बहुत भल जिन गोटे तो से कौन करती ना जेहेतु से देशी धान से बुणती और ट्रांसप्लांट रोपंती हेले रोपिले से रोगपोकर आक्रांत बहुत कम किंतु आमे तो कहि परिबानी जे 100% रोगपोक मुक्त बोलिकिना रोगपोक आसीबो ही आसीबो किंतु ताकू समाधान करिया पई विभिन्न प्रकार जिनस को तांकर जो आईटी के कहउचंती इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज सेई नॉलेज माध्यम से माने कोन करूचंती ना हमर जो रहिछि अरख पत्र तापर रहिछि हमर निंब पत्र तापर रहिछि हमर कलरा पत्र तापर गाई मूत गोबर ए सब जिनस मिसि किना पूरा पचेई दियंती पचेकिना ताकू 15 दिन 20 दिन पर काढ़िकिना ताकू पूरा छाणी दियंती एवं से पानी को जदि किछि रोगपोक आक्रांत हैला धान जमी रे
ताले सेमान ताकू नहीं स्प्रे करती माने एते बढ़िया रिजल्ट दिए माने बहुत भलो जिंस आमे देखि निजे आश्चर्य होचु जे माने सिखिले केमिति कले केमिति. Once the seedlings have been transplanted to the fields, weeding is done regularly. If a pest attack is observed, then interestingly, the Paroja use spiders for natural pest control. An odd number of salap palm leaves, 5, 7 or 9, each bearing cobwebs, is planted among the growing seedlings. The practice being a combination of traditional belief and scientific observation of the natural world. कौन हुए जदि आपणकर जमी रे जदि किसी रोग आक्रांत हबार सूचना मिलला किंबा गोटे साइड रु कुआडे गोटे रोग मान गछ गोटे काटला कि आरंभ होला सेही समय रे कौन हुए ना स्पाइडर बा हमर जो बुढ़ियाणी जो जाल होइतो बुढ़ियाणी को आनी जदि आपण जदि छाड़ी देबे केतरा जगह रे ताले से माने रही जिवे रहिबा फल जदि किसी पोक आक्रांत होला से पोक को से बुढ़ियाणी माने खाई दियंती ताले आउरी ऑटोमेटिकली पेस्ट कंट्रोल हिजिवो आपणकर खेत रे किसी रोग पोक देखा जिवो नाही हमर एक्चुअली पीबीआर बोल कहूछु पीबीआर माने पीपल्स बायोडायवर्सिटी रेजिस्टर आमर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा गोटे रही से रेजिस्टर मध्य आम लिपिबद्ध करूँ विभिन्न प्रकार अंचल आम कोरापुटर विभिन्न पंचायत आम स्टडी करना तार डाटा बा तथ्य आम नहींचु से बहुत जगह आम लिपिबद्ध होती जे बुढ़ियाणी छाड़िया फल से माने पेस्ट कंट्रोल करते जदि इनिशियल स्टेज रे जदि अधिक आक्रांत हो रोग पोक ताहले तो संभव नुह कंट्रोल करवा ना तो यहाँ गोटे आप कहींपारे इट इज ऑल्सो साइंटिफिक इट इज ऑल्सो इंडिजिनियस ट्रेडिशनल नॉलेज. The cultivation of local varieties of rice means that the Paroja do not need to buy seeds each year. Organic pesticides and natural pest control also reduce the need for chemical fertilizers. The community is better off thus economically and occupationally than other tribal communities in Odisha. The Paroja continue to rear cattle, both as draft and milch animals. However, they now make use of tractors to plough their fields and for other allied agricultural activities. Simple machines like the hand-operated blower are also used to ease farm activities such as threshing and winnowing. However, when it comes to the storage of grain, particularly rice, the community still relies on traditional methods. The kolki or bamboo grain bin serves as the storehouse of the family's rice. ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ସଂରକ୍ଷଣ ବହୁତ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଏପରିକି ଧାନ ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିଲେ 5-6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଉଥିଲା ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବାଉଁଶର ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ମାନେ ବୁଣୁଛନ୍ତି କଲକି ଗୋଟେ କିଣନ୍ତି ସେଥିକୁ ତାକୁ ଗୋବର ଦ୍ୱାରା ଲିପାଲିପି ହୁଏ The harvested rice is carried in large baskets. The grain bins are placed in a small room within the Paroja house. The size of the bin depends on the quantity of rice to be stored. ଧାନ କାଟିବା ପରେ କାଟିବା ଖଳାରେ ଆସେ ଖଳାରେ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ସେଥିରେ ଗୋବର ଲିପା ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରେ କିଛି ପାଳ ନଡ଼ା ତାକୁ ତା ମୁହଁରେ ଦେଇ ତାକୁ ପୁଣି ଗୋବରରେ ଲିପିକି ସୁରକ୍ଷା ଭାବେ ରଖନ୍ତି ତାହା 4-5 ବର୍ଷର ଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧାନ ଗାଦିଆ ବୋଲି କହିବେ ଧାନ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେତିକି ଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବଳକା ରହିଥାଏ ସେମିତିକି 4-5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କାଠରେ ପୋକ କିଛି ଲାଗେ ନାହିଁ କୌଣସି ସେମାନେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳଟା ସେମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମିତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରିକୁ କୋଳଥକୁ କାନ୍ଦୁଲକୁ ଶିମ୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିଥାନ୍ତି Apart from food grains and pulses, the community cultivates a number of vegetables in their kitchen gardens and fields.
These vegetables, when harvested in surplus, are processed and preserved for use year-round. ଆମେ ଖରା ଦିନିଆ କରୁଛୁ, ଶୀତ ଦିନିଆ କରୁଛୁ, ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବି କରୁଛୁ। ମନେକର ମୂଳାଟା ତାକୁ ଏବେ ଯେତିକି ଖାଇଲୁ ଯାହା କିଛି ବିକା କିଣା କରିଦେଲୁ। ବିକା କିଣା କଲା ବାଦେ ଯାହା ବଳକା ହେଲା ହେଲେ ମନେକର ତାର ସିଜନ୍ ଟାଇମ୍, ଅସିଜନ୍ ଟାଇମ୍ ତ ମିଳିବନି ସେ ଜିନିଷ। ତାକୁ କିସ୍ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ କାଟିକିନା ଇଏ କରିଦେବୁ, ଉପାଳି ଆଣିକିନା ତାକୁ ଦଦି କରିଦେଇକିନା କାଟିଦେବୁ। କାଟି ଦେଇକିରି କିସ୍ କରିବୁ, ଗୋଟେ ତାଟି ହଉ କେଇଟା ଇଏ ପକାଇ ଦେଇକିନା ତାକୁ ସିଝେଇକିନା ଶୁଖେଇଦେବୁ। ଶୁଖାଇକିନା କିସ୍ କରିବୁ, ସେଇଟା ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଆମ କାମରେ ଦେବ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ତାକୁ ପୁଞ୍ଜେ ଦରକାର ହେଲେ ପୁଞ୍ଜେ କାଢ଼ିକିନା ଇଏ କରିକିନା ଖାଇବୁ। ବେଶୀ ଖରା ହେଲେ ତ ଟମାଟୋ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାକୁ କିସ୍ କରୁ, କାଟିକିନା ଭଲ ତାଟି କରିକିନା ତାକୁ ପାଳ କରି ଶୁଖେଇ ଦେବୁ। ଶୁଖିଗଲେ କିସ୍ କରିବୁ, ତାକୁ ପୁରା ମନ୍ଥି ଦେବୁ, ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ପାଖରେ ରଖିଦେବୁ। ନିଆଁ ପାଖରେ ରଖିଦେଇକିନା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ମନେକର ତରକାରୀ ପଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିବ ଟିକେ କାଢ଼ିଦେବୁ, ପକାଇଦେବୁ। ବାଇଗଣ ମନେକର ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ବିକିଲୁ ବଳକା ରହିଲା, ବାଇଗଣ ବି ତାକୁ ପାଳ କରିକି ଇଏ କରି ଶୁଖେଇଦେବୁ। ଶୁଖାଇକିନା ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ରକା ବସ୍ତାରେ ଶୁଖାଇକି ରଖିଦେବୁ। ଯେଉଁ ପାଖରେ ନିଆଁ ଥିବ ସେ ପାଖରେ ରଖିଦେବୁ। Cauliflower is another vegetable that grows well in the hills where the Paroja live. While the flower is consumed or sold in the local market, the large leaves of the plant are preserved for use during the monsoon, which is the lean season. ବନ୍ଧାକୋବି ବି କରିବୁ, ସେ ପୁଳାକୋବି ବି କରିବୁ, ତା ଡାଳ ଯାକ ବୋଲେ ଫୁଲକୋବି ହେବ, ସେ ବନ୍ଧାକୋବି ବି ହେବ। ତାକୁ କିସ୍ କରୁ, ସିଝେଇକିନା ଗୋଟେ ତାଟିରେ ଶୁଖାଇଦେବୁ। ଶୁଖାଇକିନା ଭଲ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେବୁ। କୋବି ନ ମିଳିବା ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ପୁଞ୍ଜେ ଶୁଖିଲାଟା କାଢ଼ିକିନା ଖାଇବୁ। While hay may be stored in the open for use as cattle fodder, the preservation of grains such as rice is done in special large containers that are impervious to insect attack. Pulses and minor millets are harvested in smaller quantities, and the Paroja make use of organic insecticides to keep these safe. ଆମର ସେ କଳା ତାର ଚେର, ତାର ପଳ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ହେବ। ତାର ଚେରଟା ମନେକର ଆଣି ଶୁଖାଇ ଦେଇଥିବୁ, କେଜି 2 କେଜି। ମନେକର ଅମଳଟା କରିଦେଲେ 4ଟା 5ଟା କରା ଦେଇଦେବୁ ତାକୁ, ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ପୁରା ଶୁଖାଇକିନା ରଖିଦେବୁ। ବେଶୀ ଇଏ ହେଲା ବୋଲେ ତାକୁ କିସ୍ କରିଦେବୁ, ଗୋଟେ ବସ୍ତା ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇକିନା ସେ ଚେର ଗୋଟେ ପକାଇଦେବୁ। କୋଡ଼ିଥର ପକାଇଦେଲେ ଗାଣ୍ଟି ଦେବୁ। ଗାଣ୍ଟି ଦେଲେ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଦେଲେ 5 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ପୋକ ଲାଗେ। କୋଳଥରେ କାନ୍ଦୁଲ, ବିରି, ମୁଗ ଏ 4ଟା ଜିନିଷରେ ପଳଉ। Ginger is cultivated by the Paroja in the foothills adjoining their fields. The crop requires well-drained loamy soil, as the ginger rhizomes are susceptible to rotting in stagnant water. Ginger may be harvested in 8 to 10 months, when the leaves start to turn yellow. Come harvest, the clumps of ginger rhizomes are dug out and cleaned before being sold. Healthy rhizomes are selected from the harvest to be preserved as seed rhizomes for planting the next crop. These rhizomes are checked to be disease-free and dry and must be stored in a cool and dry place. ଏଇଟା ଅଦା ବାହାର କରିକି ବିହନକୁ ରଖା ହେବ। ଏଇଟା ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ ଏ 3 ମାସ ଆମର ଖୋଳା ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ପାଳ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଗୋବର ଆହୁରି ମାଟି ତାକୁ ପୁରା ମିଶା ହେବ। ମିଶେଇକି ଚକଟିକି ଯେଉଁ ଘରେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ଦେଖିକି କଣରେ ହେଉ କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ସେଠିକି ତା ତଳେ ବାଲି ଦିଆହେବ। ବାଲି ଦେଇକି ଅଦା ତା ଉପରେ ପକା ହେବ। ଅଦା ପକାଇକି ପୁରା ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଚକଟା ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ମାଟି ଯାକ ତାକୁ ତା ଉପରେ ଲେପ କରି ଦିଆଯିବ। ତା ଫଳରେ ଏ ଯେଉଁ ଖରା ହେବ ଏ ମାସ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ନ ଶୁଖିକି ଭଲ ରହିବ। ତାପରେ
आमर जून मास आसो जून मास आड़ को यहाँ पुणी काढ़ी आउ थे बिल नहीं कि लगा हम यहाँ पूरा कही हेनी पूरा आगु वर्ष वर्ष धरिकी माने आगु पूरा Using traditional practices, the Paroja preserve grain, pulses and vegetables, making use of these in the summer and monsoon that follow the harvest. As food stocks reach their lowest during the monsoon, they also cultivate sweet potatoes to tide over any deficiencies. स्वीट पोटाटो बा कंदमूल आम से गुड़ाक बहुत परिमाण कर वर्ष जाक आम बिकी था वर्षा दिने प्रचुर परिमाण पानी मिली थाए पानी मिलवा फल जो लगे कथा आम लगे हम सी बंचीज किंतु तापाई बिहन आउ कि ना ता डंक ही बिहन सेटा को आम खरा दिने जोड़ा कि पानी मारुथो से जमी रे नहीं कि आम 40 सेंट 50 सेंट कि 1 एकर पर्यंत आम लगे कि बिहन पाई आम संग्रह कर माने सुरक्षित कर रखि था आउ पुणी सेटा वर्षार माने जो बिल को प्रिपेयर करूँ से बिल आउ थे पुणी लगे कि आम एमती पूरा कंटिन्यू वर्ष जाक आम चाष कर। By cultivating local varieties of rice, the Paroja maintain the biodiversity of the Koraput region, favoring open pollination rather than hybrid seeds. Their traditional practices, the use of organic pesticides and insecticides, natural pest control and indigenous methods of food preservation that have been practiced over centuries are now being studied by agricultural researchers. As India's agricultural sector moves towards reducing dependence on chemical fertilizers and pesticides, there is much that can be learned from communities such as the Paroja. Within this wealth of indigenous knowledge about plants and pests lie the answers towards enhancing productivity and bolstering food security, among other small and marginal farming communities in the country. Ya no ve